गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत। आज आरंभ करिबा ज्योतिष रे मंगल ग्रह तार काम कौन और से कौन करे। साधारणतः आम देशाचार मतरे मंगल ग्रह को वैवाहिक विच्छेद ग्रह बोली तुलना करा जाए। तेबे से केउठारे रहिले कौन करे, आज से विषय रे आलोचना करिवा। मंगल ग्रहर स्थिति जन्म कोष्ठी रे केउ ग्रह रे रहिले कौन फल मिलिबो। ज्योतिष शास्त्र रे गोटे श्लोक अछि, लग्ने व्ययवे पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे विनाशाय भर्तु कन्या विनश्याति। यार अर्थ हला लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान रे मंगल थिले कन्यार भर्ता अर्थ स्वामीर मृत्यु हेब। यही श्लोक रे प्राय भूल थिबा परि जणा जाए। प्रथमे श्लोक रे कह जाय कन्या। कन्या अर्थ गोटे झियो। झियर पुणी स्वामी कोठू आसिला जे मृत्यु हेब, यह असंभव कथा। गोटे बधूर स्वामी मृत्यु हेबा कथा लेखा जिबा कथा, छाड़ंतु से कथा। आहुरी मध्य मंगलर स्थिति केवल गोटे कन्यार कोष्ठी रे देखंती। भल कि मंद केवल गोटे कन्यार कोष्ठी रे मंगल को देखंती, किंतु पुओ कोष्ठी रे देखंती नहीं। काहीकि देखंती नहीं? कन्यार जदि सेही घरे मंगल थाई जदि कन्या विधवा हेउची, तेबे पुओटी काहीकि विधुर न हेब। यही घरे रहिले पुओर तो स्त्री मृत्यु हेब, या विधुर जोग कह जाए। तेबे पुओटी काहीकि विधुर न हेब, ताहा किपरि भल हेला? ज्योतिष मानकर और आम मानकर साधारणतः गोटे भूल धारणा रही, बोउटी पछे मरी जाऊ किंतु मो पुओ न मरु। किंतु जेउ बापा मांकर झीओटीए बाहा करुचंती, से कौन केबे चाहिए कि मो झीओ मरी जाऊ बोली? किंतु एबे मध्य ताहा चाहुचंती। एबे समय एमिति आसिलानी जे बापा माँ बाध्य होई सेठी बाहा करौचंती, ना झीओ जिद्दी धरुची मु सेठी बाहा हेबी। एथिपाई कहा जाए विधाता लिखन के करिवो आन। कौनसी बापा मांकर तांको कन्याटी अलड़ा होई न थाए। तेणु विवाह समय रे उभयंकर कोष्ठी भल भाव मेलक करवा उचित। पुणी देखिबे विवाह मेलक रे बर कन्यांकर गण मेलक करा जाए। 27 गोटी नक्षत्र को 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि, तथा देवगण 9टी, नरगण 9 गोटी और दानवगण 9 गोटी नक्षत्र। उभयंकर एक गण हेले उत्तम, अति भल। जदि जनकर देवता और जनकर नरगण हुए ताहाले चली जीव से भल, अर्थात भल सी। देव राक्षस हेले कली, जहाँकि जीवन सारा लागी रहिबो। एइठारे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मु कहूची, भल भाव रे ध्यान रखतु। जदि पुअर देवगण और झीअर दानवगण हेला, ज्योतिष कहती झीओ पुओ को खाईदेव, सबु बेले झगड़ा लगेब। जदि पुअर देवगण कि नरगण होई झीअर दानवगण हेला, ताले भी कहबे ये पुओ को खाईदेव, मारिदेव पुओ को। लोक माने अर्थात पुअर बाप कहबो ना ना ना, से झीओटा राक्षस गण, मो पुओ को खाईदेव, राक्षस छुआटा, सी राक्षस झीओटा।
ସେଇଠୁ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ବାହାଘର କରେଇବେ ନାହିଁ, ବାହାଘର ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିର ବୁଲାରୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଯଦି ପୁଅର ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହୋଇ ଝିଅ ଦେବଗଣ କିମ୍ବା ନରଗଣ ହେଲା, ତେବେ କହିବେ ଆମ ବୋହୂଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନର ରାକ୍ଷସକୁ ସର୍ବଦା ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ, ପୁଅର ହେଉ କି ଝିଅର ହେଉ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ପୁଅ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଝିଅ ନରଗଣ ହେଲା, ତେବେ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଭଲ କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ନର ରାକ୍ଷସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ, ପୁଅର ନର ହେଇ ଝିଅର ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଖାଇଦେବ, ଅର୍ଥାତ ପୁଅ ମରିଯିବ। ଯଦି ପୁଅର ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଝିଅର ନର ହେଲା, ତାହେଲେ ତ ସେ ଝିଅକୁ ଖାଇଦେବ, ଝିଅଟି ମରିଯିବ। ତେବେ ଭଲ ହେଲା କିପରି? ଏହା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଗନାଡି ଦେଖନ୍ତୁ। 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଉପରେ ତଳ 3 ତଳକୁ ତଳ କରି ଲେଖାଯିବ, ତଳ ଉପର କରି ଲେଖିବ। 5ର ଡାହାଣକୁ 6, ଉପରକୁ 7, ତା ଉପରକୁ 8। ଏହିପରି ଯେହେତୁ 3 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲେଖିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପଡେ, ତାହା ନାଗନାଡି ହୋଇଯାଏ। ଉପର 9 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୃଷ୍ଠ ନାଡି କୁହାଯାଏ, ମଧ୍ୟ 9 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନାଡି କୁହାଯାଏ ଓ ତଳ 9 ଗୋଟିକୁ କ୍ରୋଡ ନାଡି କୁହାଯାଏ। ପୃଷ୍ଠ ନାଡିରେ ନାଗନାଡି ହେଲେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ରୋଡ ନାଡିରେ ସୂତ ହାନି ହୁଏ, ମଧ୍ୟ ନାଡିରେ ବିଧବା ହୁଏ ବା ବିଧୁର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧୁର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ନା ମଧ୍ୟମ ନାଡିରେ ଯଦି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିଲା, ତେବେ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ବିଧବା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ନାଡିରେ ରହିଲେ ପୁଅଟି ଯେ ବିଧୁର ହେବ, ଏ କଥାକୁ କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେକ ସ୍ଥଳେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ରାଜଜଟକ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ନାଡି ଛାଡି ପୃଷ୍ଠ ନାଡି ଓ କ୍ରୋଡ ନାଡିରେ ବିବାହ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କଣ ରାଜଜଟକ ଥିଲେ ପୃଷ୍ଠ ନାଡିରେ ବିବାହ କଲେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ? ନା କ୍ରୋଡ ନାଡିରେ ସୂତହାନି ହେବ ନାହିଁ? ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ସୂତହାନି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସୂତାହାନି ଲେଖାଯାଇନି। ଅର୍ଥାତ ଏହା ଏକ ଅଜବ। ଖାଲି ପୁତ୍ରହାନି, ସୂତହାନି ମାନେ ପୁତ୍ରହାନି, ସୂତାହାନି, କନ୍ୟାହାନି ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଉତ୍ତମ ରାଜଜଟକ ଥିବ, ନାଗନାଡି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଧୂଟି ବିଧବା ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଜ୍ୟୋତିଷର ନିନ୍ଦା ହେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଠକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ବିଚାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଯୋନିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପଶୁଙ୍କ ଯୋନି କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ହୁଏ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ଏପରି ଘଟିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜଜଟକ ବର କନ୍ୟା ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ରାଶି, ସମରାଶି ହୋଇ ବା ଅର୍ଥାତ 7 ହେଉଥିବ, ଏହା ରାଜଜଟକ। ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଛି ଲୋକ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ପାଞ୍ଜିରେ ରାଜଜଟକ ଗଣନା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେୟାକୁ ଦେଖି
राशि को राशि मेलक करदेवे हाँ एटा राज जटक है बाहागर कर जाओ यही तीनटा को देखी विवाह कराई दियंती राज जटक चतुर्थ दशम राज जटक हेउची जे सुनिब सी कहब हाँ भल चतुर्थ दशम एक राज जटक एइटारे मु गोटे प्रमाण देउची जे यह सेमानक जीवन शैली को खाप खाइब नाही मने कर जातक जनकर एक एक अशनि मेष अन्य जनकर 7-4 पुनर्वसु कर्कट उभय देवगण अश्विनी नक्षत्र केतु ग्रहंकर नक्षत्र होइतिबा स्थले पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति नक्षत्र केतु और बृहस्पति मित्रता अछि या बहुत भल किंतु जीवन सारा अशांति यार कारण कौन जानचंती केउठारे झियो शाशुघर छाड़ी बाप घरे रहुची तो यार कारण तांकर जौन सुख ठीक मिलिला नाही अश्विनी नक्षत्र अश्व वर्गर पुनर्वसु है मार्जार वर्गर जदि झीर अश्विनी मेष तेबे से जाई बाप घरे रहिबो कहबो सेटा अणपुरुषा या कोई छाड़ी चली जीवो किंबा पुअर जदि अश्विनी मेष होइथिबो से अन्य ठारे जौन पिपासा मेटाइबो स्त्री ठारू से सुख पाई परिबो नाही तेबे विवाह मेलक जोनि मेलक को प्राधान्य देवार अछि दशम मेलक मध्यरु एही 4 गोटी मेलक देखिबा निहाती दरकार आहुरी अछि एक राशि एक नक्षत्र ज्योतिष कहिबे एथिरे किछि देखिबार नाही किंतु मो मतरे या वर्जनीय कारण उभयंकर समान महादशारे जन्म जेउ समय रे महादशा पड़िबो उभयंकर समान महादशा मध्य पड़िबो स्वामी स्त्री हेले अर्धांगी स्वामीर स्त्री हेला अर्धांगिनी केही काहाकू आउ सपोर्ट करिवार नथिबो जेते बेले दुख आसीबो उभयंकर दुख आसीबो जेते बेले सुख आसीबो उभयंकर सुख आसीबो तेणु यह बहु अशुभ आउरी गोटे कथा गोचर में समान फल आसीबो जेउ समय रे झीर अष्टम रवि हेतिबो सेही समय पुअर मध्य अष्टम रवि किंतु महादशा अलगा थिले अथवा एक राशि भिन्न नक्षत्र होइतिले चली जिवो एइटारे कहकुची जे एक राशि भिन्न नक्षत्र शास्त्र रे अछि उत्तम या उत्तम राज जोटक किंतु ता भितर मध्य रहिछि मने करंतु झीर हैला अश्विनी मेष 1-1 पुअर हैला कृतिका मेष 1-1 3-1 याकू यही पांचीरू देखिकी किछि लोक कहिदेबे हाँ एक राशि भिन्न नक्षत्र पांचीरे लेखा अछि अति उत्तम राज जोटक किंतु ताहा बिल्कुल ठीक नुहे ताहा जमारू राज जोटक हेबो नाही बहुत क्षति हेबो कारण कन्या ठारू जदि त्रिपाद नक्षत्र पुअर नक्षत्र पड़े तेबे से कन्या विधवा हेबार संभावना बहुत थाए किंबा तांकर जीवन सारा कली झगड़ा लागिबो याकू केही काटी दे पारिबे नाही या बहुत प्रमाण मध्य मगतरे अछि आहुरी मध्य एई जो त्रिपाद नक्षत्र खाली चंद्रंक ठारू देखिले खेबो नाही रविंक ठारू मध्य देखिबा को हेबो रविंक ठारू जदि त्रिपाद नक्षत्र पुअर अछि बा समान मासरे उभय जन्म होइचंती किंतु झीर जो नक्षत्र जन्म होइछि ताठारू 3 नक्षत्र रे पुआ जन्म होइछि सेठी मध्य विवाह करबा निषेध तेणु विवाह समय रे जातक मेलक करबा अति जरूरी
ଓ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଜାତକ ମେଳକ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେ କହିବା ଆମେ ଜାତକ ମେଳକ କରିଦେଇକି ଆମେ ବାହାଘର କରିଦେବା, ତାହା ବି ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଯାହା କନ୍ୟା ତାହା ବର, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ସେ ଭୋଗିବେ। ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ବାରକୁ ବତା ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିବେ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କିଛି ଗୋଟେ ଆଟମ ବମ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଫାଟିଯିବ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତ ସେନାପତି ଗ୍ରହ, ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଗ୍ରହ, ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବା ଗ୍ରହ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଗ୍ରହ। ସେ ଗ୍ରହ କେମିତି ଖରାପ ହେଲା এই বিষয়ে আসন্তা অধ্যায়ে মু আলোচনা করি। শ্রী গুরু মহিমা অলেখ শরণ, শ্রী গুরু মহিমা অলেখ শরণ, শ্রী গুরু মহিমা অলেখ শরণ শরণ শরণ।